Newsbreak. Mayor Sam Puentes mitimbayan sa malampusong selebrasyon sa 77 Charter Anniversary. May padangat sa iya nga mainitong pagtibaya si Usami City Mayor Sam Norman G. Puentes sa kalampusan sa pagselebrar sa 77 City Charter Anniversary 2025 July 16. Iyang gipasalamatan ang matag lokal nga buhatan sa City Hall sa pag-organisar o pagsuporta sa mga nagkadayang aktibidad gikan sa unang adlaw sa Hulyo hangtod sa adlaw sa kapistahan. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga national agency nga miduyog sa kapistahan, partikular ang local PNP, Bureau of Fire Protection, Department of Education ug uban pang mga buhatan. Gipasalamatan usab niya ang mga kabataang usamisnon nga mipartisipar sa Perangat Festival 2025 gikan sa mga integrated school o mga estudyante usab gikan sa mga pribadong eskwelahan sa syudad. Ang Perangat Festival may usa sa mga pinaka-highlight nga mga aktibidad atol sa makasaysayanong selebrasyon sa Usamis sa Usamis ang 77 City Charter Anniversary o sa kapistahan sa patron Nuestra Señora de la Concepción y del Triunfo de la Cruz de Migpangi. And this is greatly relevant on my part because I owe you a word of congratulations. After 30 days, we were able to successfully conclude our 77 Charter Day celebration. Remember, the schedule then was very hectic. The schedule was hectic. It was toxic, in fact, but through the effort, our joint efforts, although I have to adhere that we have to give special attention to the tourism department, its head, but all offices, all department heads, and each and every one of us, the City Council, through Vice Mayor Bebineri, without which we would not also be able to move. So we owe each and every one a congratulations. So let's clap ourselves. This includes also our partner agencies now, like the Philippine National Police, the Bureau of Fire, and other agencies who know deep in their heart also that each and every one of us contributed to a successful conclusion of our 77 Charter Day celebration. That aside,